नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार जहीर, मरकज टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम से न सिर्फ अपने मुल्क में रहने वाले लोग लूटे जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए जा रहे हैं। साइबर क्राइम के हवाले से अगर हम बात करें तो आज F11 में जो रेड हुई है FIA की और एहसास इदारे की, उसमें 25 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। यहाँ से बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे स्कैम्स किए जा रहे थे और इसकी एक FIR भी काटी गई है। अगर हम बात करें कि हमारे पाकिस्तान जो आगे ही बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है, जिसके लिए प्रॉपर इदारे बने गए हैं और यहाँ तक के FIA का वजूद भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या ये मुबीना मिली भगत नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े सेटअप वो भी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में लगाए गए हैं और वहाँ से बैठ के स्कैमर किए जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो हिरासत में लोग लिए गए हैं उनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या FIA की मौजूदगी में ये जो कॉल सेंटर चल रहे हैं गैर मुल्की बाशिंदों के, क्या ये FIA की सरपरस्ती में नहीं चल रहे? अगर FIA की सरपरस्ती में नहीं चल रहे तो फिर इनको सेटअप लगाने की इजाज़त कौन देता है और इनको इतनी खुली छुट्टी क्यों दी गई है और पाकिस्तान की सालमियत से क्यों खेला जा रहा है? अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि FIA जो रेड कर रहा है उसमें लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है और इनके साथ वहाँ पे अब आगे थाने में तो ले जाते हैं, लेकिन थाने में जाके क्या इन लोगों के खिलाफ कोई प्रॉपर कार्रवाई भी होगी या ले देकर मामलात को ख़त्म कर दिया जाएगा? मरकज टीवी इस हवाले से आपको गाए बगाए बाखबर रखेगा। हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बैठ के सिर्फ स्कैम्स ही नहीं हो सकते, बल्कि हमारी मुल्क के एहसास इदारों की मालूमात भी इन कॉल सेंटर के ज़रिए दूसरे ममालिक में दी जा सकती हैं और ये मालूमात हमारे आने वाले कल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं। हमारे मुल्क में जो पाक फौज है वो अभी तक इस महाज पे डटी हुई है और हमारे पाकिस्तानी अवाम को भरपूर सपोर्ट फ्राहम कर रही है, लेकिन हमारी पाक फौज को कमज़ोर करने के लिए ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स भी किसी तरह से कम नहीं हैं और इन्हीं को कायम करने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? और क्या साइबर क्राइम में FIA का रोल सिर्फ इतना ही है कि उन्हें दरख्वास्त दी जाए और वो दरख्वास्त पे अमल दरामद करने के लिए जिनके खिलाफ दरख्वास्त दी जाती है उनको बुला के उनके साथ मामला तय करके और अपनी दिहाड़ लगा के काम को वाइंड अप कर दे, या उनका ये काम है कि ऐसे तमाम गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को मुल्क से फिलफौर ख़त्म किया जाए? जी, हमारे साथ सीनियर साफी सैफुल्लाह सैफ साहब मौजूद हैं जो साइबर क्राइम के हवाले से काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जी सैफुल्लाह सैफ साहब, क्या तफसीलात है आपके पास इस्लामाबाद में कॉल सेंटर के हवाले से? जी सरदार साहब को 80 के करीब तो इस्लामाबाद में इस तरह के कॉल सेंटर हैं जिनको ये गैर मुल्की, मैं उनका उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा, सब ले रहे हैं, चलो इसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसमें मोस्टली चाइनीज़ हैं और उन्होंने ना सिर्फ दूसरे ममालिक की शहरियत ले रखी है चाइनीज़ ने, और वो यहाँ पे आके तो इस सरजमीन को मिस यूज़ कर रहे हैं और आगे इन्होंने हमारे बेरोज़गार पाकिस्तानी रखे हुए हैं। एक सेंटर कॉल सेंटर में 800 से लेके 1000 तक अफराद इन्होंने भर्ती किए हुए हैं। बेरोज़गारी बहुत है तो वो भी बेचारे आ जाते हैं और वो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो इससे ना सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हमारा जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। जो ख़वारिज लोग हैं वो इस मुल्क को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आए रोज़ आपको पता है क्या हो रहा है मुल्क में। तो ये भी एक ये जो साइबर क्राइम है जिस हवाले से ये कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ और गैर मुल्की हैं, तो ये कर रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, हमने सर्वे भी किया, हम FIA के पास भी गए, साइबर वालों के पास भी गए, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जनाब हम बात भी नहीं कर सकते, इस हवाले से भी क्यों नहीं कर सकते आप? हमारे मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हो आप लोग, खुदा का खौफ करो। जी सर साहब, हुकूमती सतह भी कोई इस हवाले से कोई इक़दामात उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे? देखें, अभी इनको चाहिए कि हुकूमत को आला सतह पे इसकी तहकीकात करनी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ہمارے ملک کا بین الاقوامی سطح پہ جو دیکھیں ہمارے پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے، کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو بہت سارے ممالک کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سائبر کرائم کے تھرو، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایف آئی اے نوٹس نہیں لے رہی اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی نہیں لے رہے. تو حکومت کو چاہیے اس سلسلے میں کوئی حتمی لائحہ عمل طے مرتب کرے اور ان لوگوں کو جو ہے قرار واقعی سزا دیں اور ان کو فوری طور پہ بند کریں. ہمارا جو سسٹم کال سینٹر جو دوسرے اچھے چل رہے ہیں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں. تو خدا کے لیے ایف آئی والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ نہ کریں، اور حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں انتہائی اقدام جو بھی کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو بین الاقوامی سطح پہ تو ہمارا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. سر کیا پاکستان سے انفارمیشن شیئر کرنے کے ان کال سینٹر کے حوالے سے بھی کوئی شواہد سامنے آئے ہیں؟ صاحب، دوسرا آپ کا یہ سوال کہ کیا یہاں سے بھی انفارمیشن، اگر وہ غیر ملکیوں کی انفارمیشن لیتے ہیں اور ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کرتے ہیں اور یہ سارا پیسے کی خاطر ہو رہا ہے، تو یہ پیسے کی خاطر یہاں کی انفارمیشن بھی دوسرے ملکوں کو جا سکتی ہیں. تو ایف آئی اے کو بھی چاہیے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی حتمی اقدام لائحہ عمل طے کرے اور حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ ان کا کلا کامہ ہو سکے. آپ دیکھنے کی بات یہ دیکھیں جی کہ اگر یہ دوسرے ملکوں کے پیسے کی خاطر انفارمیشن لے رہے ہیں، ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو بعید نہیں ہے کہ یہاں کی انفارمیشن بھی یہ دے رہے ہوں. آئے روز دیکھیں ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں ہو رہے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں. کبھی خدا کا خوف کریں. یہ جو سویلین ادارے ہیں ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. دیکھو ہمارے فوجی جوان تک شہید ہو رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایکشن لے اور دیکھیں اور اچھی طرح تحقیقات کرے، صحیح تحقیقات کرے. آج تک ہوئی تو نہیں تحقیقات، لیکن اس سلسلے میں تو ان کو کرنا پڑے گا. یہ ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، بین الاقوامی امیج پاکستان کا مجروح یہ کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے پہلے بھی یہ کبھی ایف آئی اے سائبر دیکھیں، دوسرے بھی انہوں نے کشتیوں کے ذریعے بندے اتنے زیادہ ہمارے ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. تو ان کو کوئی تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے ایف آئی اے والوں کو، سائبر والوں کو، کہ وہ جو ہے اس پہ حتمی کوئی لائحہ عمل اختیار کریں. اور حکومت سے درخواست ہے کہ وہ پلیز اس میں کریں. اس میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور زیادہ ہوگا. کل کا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے ممالک ڈیمانڈ کریں کہ جناب ان بندوں کو جو آپ نے پاکستان میں ہوا ہے نا سر، پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، سوچنے کی بات کہ اس کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے سائبر کرائم کے ذریعے سے، اور اس پہ اتنے زیادہ ادارے بنائے ہوئے ہیں سائبر والوں نے. 1 2 3 4 حکومت کتنے بنائے گی؟ تو ان سے جاب پرسی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیٹھے ہیں. جو کریمنل لوگ ہیں ان پہ یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالتے بھی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی حتمی رپورٹ نہیں دی جا سکتی. تھینک یو سردار صاحب.